राम राम दोस्तों। હું તો આજ આવ્યો આજ હું ખેતરો રે માય કે અટે બાવસિયારું મંદિર હે રોમાપીર નું આવો ટેન 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 આ બાવલિયો ઉભો કોટ કાટાલો ને ઓ નીબડા ઉભા ભાળો ઓ મારે ખેતરે હા બાવસિયો જય બાવસી रोमापीर की जय हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए मंदिर माते अटे चप्पल उतारो। पहला आपरे हम थोड़ू साफ सफाई भी करें दोस्तों, क्योंकि हम के तो घना दारा थी आइयो मु तो ओहो हो ये ठीक है। तो दोस्तों आओ मंदिर का दर्शन करो, बहुत बढ़िया दर्शन है दोस्तों। जय राम सापीर की जय हो दोस्तों। भालो दर्शन कराओ। हाँ क्षेत्र में बैठा बात